Raina ka rasona bem hira hawa tu sai bemo tu agora, hau sei lai haberania tu sai mesak bemo. Assédio sexual acontece para o feto e microlet, bis no táxi sira. Bahira passageiro mane sira, halo comentário la dia no car sira ho maneira inapropriado. Iha lorong na ba, bem hira hau sai serviço, tambah basic raina ka rasona, senti tau klah limar mebe hakalmaan dan lai habot tidak. Mau nang ida começa basic maina. Ali naran saida muda basic mai tur ya haune sorry. Nya basic hane sange nya tur nya husutang. Hau bela conhece alinka. Nonya começa kare hau de fuk. Ai bonita los onin fuk kaber la limar. Nya muda nya ang nya limang mai tau ya hane keleng no hau dia mau desculpa la bel haloi dane. I hau hakilar yang ajuda lah ya momento na ba no condutor ne bem i hau ini nyan sa la interesse saida mak acontece da daun atu yang label halo hane sane ka para tia ka kareta ne ka nyana fatin husik det hane sane. Sorti batinija, mani ida motor hari katak ni iha problema larang. Então ni para microlet ne no ajuda tinejia husi situação ne ba. Mai be lorong feto barak makasea suru problema ne. Iha tinang kotuk jadi conversa ona ho condutor sira ne be makafahe ona sira ni hare kona ba problema refere. Sira tau ka tu interven tambah lakoi problema ola com passageiro. Sira hakara ka tu hetang educação ka informação kona ba ida ne. No sira moça cara kato iha lei ka regulamento nebe maka lolos o de bele haturu basira o insama ka bele responde baia situação difícil ne. Quando vai assédio sexual, a realidade sempre acontece iha amnia microlet larang. Feto barak maka sai vítima. Jadi emos huso condutor sira atutaka sinais iha sira ni microlet o de informa passageiro sira atu labele halo assédio sexual ou bok passageiro feto ihe sirani microlet larang. Hau taka stiker ne hodin unem emabele hare imos ba hau nia colega se me condutor siramos bele hare e compreende hodin une sirabele hapara buat tidak assédio sexual. Itamos precisa sinais código conduto nebe maka asina husi condutor sira. Hahu husi hetang workshop kona ba educação ba ia assédio sexual. Kare ke educação kona ba assédio sexual barak bele ajuda condutor sira apara kona ba ação kan. Jadi em mos for oportunidade ba jovem feto sira hodi aprende o insama ka bele lori microlet se sira hakarak se condutor ba sira ni anrasi. Venija entre ida husi sira. Hawatene katak feto barak makloriona transporte privado, mas be feto barak ia dili maksidau sai condutor ba microlet. No hawakara katu muda idane, tama hawatene feto mos ia direito basundu ne. O enhira halori microlet hau senti único. No hau senti idane importante tebes mai hau no bahane feto maluk sira seluk atu bele sai condutor microlet.